ये बिमल खाई बसी यार कौन गोटे मन दुख कौन तोर एडे बोकाटे से मो ग्लास छाड़ दी सेठी ना जय जगन्नाथ जोड़ुची हाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपण मानक एमआर पपुन पीएस ब्लॉग को आपण मानक वेलकम मुझे आपण मान गोटे बैकग्राउंड देखी आपण मैंने कहे सडनली से केमी मु वीडियो करुँची आम ए देख फास्ट आम कौटी आम ए स्टेशन रे आम ए जाऊँ भूषणपुर उग्रतारा मंदिर मन है उग्रतारा जावाई माँ को केवे देखी नुँ से आम जाऊँ आबे मु स्टेशन अच्छी केमी आम जीवु कौन केमी दर्शन करूँ आप सब ब्लॉग देखी आपड़ खाली मो ब्लॉग कंटिन्यू करूँ चलतु देखा ये आम ए जाऊँ 3 जन मु आ दीटा पिला क्या ना हूँ किरण किरण यार कौन गोटे मन दुख कौन तोर भल लगुनि कौन कौन यार ट्रेन आसला हाँ जी मन दुख कौन तू साइड तार को मन दुख कौन तो एडे बोकाटे से मो ग्लास छाड़ दी हाँ कौन मत देखो कौन भल कौन आसला गोटे भल मुड रे गाधे की सका 6टारू मुझे भल लगुनि अरे माँ को जा भल लगुनि टेंशन नहीं सब कुछ सही हो जाएगा रे बाबा और ये तो गुंडा गुंडा भाईचारा टॉप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कौन कौन बोलू जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आम ए उग्रतारा जाऊँ ट्रेन जीवु आपन सब देखेबी वीडियो करके आप खाली मो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ चलत जा डायरेक्ट ट्रेन आसूची आम जाऊँ ट्रेन बसबू एबे आम पिला जावाई पूरा रेडी हो गले इाड़ू देखो आम ट्रेन भी आसीगला ट्रेन आसीगला आम पिला रेडी जावाई एबे चलतु आपण मानक मु ट्रेन चलला पर आपको देखी कौन है कौन ना बर्तमान आम ट्रेन टा छाड़देला फाइनाली आम आसिक पहुंच गलु भूषणपुर रेलवे स्टेशन रे देखु रे कौन एका एका पड़ो कौटी पहुँचलु रे भूषणपुर भूषुंडी नहीं भूषणपुर कुआ गले गेट आड़े सांग मैंने आम आसिक पहुँच गलु भूषणपुर स्टेशन रे अब आम जीवु मंदिर को आपन देखेबी मंदिर मु तो जाइली छोट बेले एबे केमती डेभलप है आपन सब देखेबी देखु वर्षा के देखु आप देखुए वर्षा के जोर हो चलतु मंदिर जाकि आपण देखु कौन चलिक जाऊनु चलिक जा चलो नहीं नहीं थाउ 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 सांग मैंने आम ए रास्ता जाऊँ स्टेशन ठू गोड़ कहीं गलानी अटो ये अटो बस पड़ा डाके कार अटोटा ये कांगाली मानक एत भोक लगे जे माने मंदिर रे पूजा न होणु एमाने खाई सारे तम बेले मु खाइनी एम के भोक लगुच मुझे पूजा सैले खाया नाई आम आगे खाइबू पूजा हम बाटे पूरे सारे हाउ चलो आम ए रोड अच्छु स्टेशन टू मंदिर 1 किलोमीटर आम ए 500 मीटर आसला आ 500 मीटर अच्छी आपण मानक मंदिर को जाकि देखा
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେବେ କହିଲା ତାରାଦେଇ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ମା ହେଇଥିବେ ମୋତେ ସେ ଆଣିକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପାଲ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଆରେ ପାତି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ସେ ଛୋଟବେଳେ ତ ଯାଇଥିଲି ଏବେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରଟି ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଉ ମନ୍ଦିରରେ ହାତ ଧରିଲୁ ଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଆମର ଏସେ ହିଁ ହୋତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କିଣା ସରିଲା ପୂଜି ଦେବା ଏମିତି ନଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଉ ଭାଇମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଳତୀ ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଧ ମୁଁ କୋଉଠି ନା ବୁଡୁଥିଲି ଏଇଠି ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ନା ବୁଡିଥିଲି ମତେ ଆସିକି ଜଣେ ଦିଦି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇଠି ବୁଡିଥିଲି ତ ଧନୁ ଡାକି ଧନୁ ପଳ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପୂଜାପୂଜି ପୁରା ଭୋଗ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏରି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁନି କାରଣ ଟ୍ରେନଟା ଲେଟ୍ ଅଛି 2ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ 2:10 ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ବାହାରକୁ ଦିଟା ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦିଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଆଡ୍ କରିବି କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ଖାଇବ ଚାଲ ଆସ ଖାଇବ ପରା ସିଆଡ଼େ କି ହଉ ଚାଲ ଇଏ ବିମଳ ଖାଇକି ବସିଛି ସେ ସିଆଡ଼େ ଡାକୁଛି ଆସୁନ ଯିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଲେ ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏବେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ବର୍ଷା ବି ଆହୁରି ପକଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ବର୍ଷା ପକଉଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଚୋର ପିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୂଷଣପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ହଉଛନ୍ତି ବାଟିଆର ଇଏ ମେନ୍ ବାଟିଆର କ'ଣ ଦେଖିବ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୂଷଣପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଁରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଧେ 2:10-15 ଅଛି ଆସିବ ଆମେ ଯିବୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ अरे छपरी बिले कहे कि तमें कह छपरी बिले ए छपरी बिले आसिक गोटे मस्ती कर रोल कर ये कौन माँ को दर्शन करके आसिकी कहले स्टेशन पड़ा वर्षा हम ये हम सी हम कि ना देखला खरा हो छाड़ आम तो स्टेशन पलि आसलुणु गाँव को पलैबू आउ वीडियो ये एंड कर
मो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने जमा भूलें। जय जगन्नाथ।